Away ah. Naloto. Naloto. Abaulo. Op. Jalan tol. Mau dako niyo. Congrats. Congrats tol. Good morning, Real Men Anglers. Okay, so for today's video, ma-jigging naman kami together with Iron Man McCoy. Okay, Wacky Hunter. And of course, sama niya mga friend house. Yeah, Magician Angler Bacolod and the Likyat Angler Magician. Let's go guys, so update mo ko na muna. Sama niya jigging fishing session. Let's go! Hooray! Once again, welcome back to our jigging session 2026 here at Kawayan. First session, Kasumungaga. So shout out tagala sa Real Men Anglers, Tribu Kibias, Saruso Anglers, the Dudes, and sa mga followers na. Shout out sa inyo tanan. So ato naman ta sa second spot. Kaya wala kong hina sa first spot. We're back again, mga kanter. So pila ka spot ka to namon. Aran kami sa I don't know. Bago nga spot na ni Putot. Nasa 210 ang dalom. First drop, pakob na yun. Okay, takabalo ko ano ni nga isda ni kay doon wala gaway. Gakurog lang. Agi guro ni. Let's go mga kanter. Dalom ba? Kamunin namin basta dalom. Yawang ka riya, pagpasaka, yawang pasaka. Pabukaw. Ano kaya to? Bugat ba? Oh, liber ako. Oh, isda. Let's go. Oh, bagi. Sagisi. Let's go. Go. Bago mga gat. Ito mo din ako. Okay ah. Sagisi. Kasi may mama, di yung sagisi ka rin niya. Good size. It's a sign. Ngayon hindi ko zero. Amo na sangga panunok tot. Amo na sangga panunok. Kaon gid niyo. Magat na siya. Sagisi and baby shark. Relax mo na. Okay ah. Relax mo baby shark. Oy. Sinsagid kay nagtukob kati. Babalik na lang kita. So bye bye baby shark. See you on our next destination. Let's go. Bye. Good morning guys. Mga kanter. Fish on number 2. Let's go real man. Ari man sila gali. Let's go. Shout out da Real Men Anglers, Tribu Kibias, Ado Dudes, Saruso. Shout out sa asawa ko, pasugtan niya ko subong. Love you. Woo. Murus-murus.
Hari sa nguros-nguros. Mayong hapon mga kanter. So we're back again. So fish on si Realman McCoy and Realman Magician Angler. So piyaks na nga bangka guys. So fish on silang dua. Dungan gid. Yung session guys. Let's go! Kusog man, kusog. Okay. Ay stall. Yun lang ah. Hindi pa kayo tsansa. Dali ah. Good afternoon guys. Double hook up kita subong. Magician Angler. Makoy. Balbala na inis na dua. 1-on-1. Nabuwi ng itlog ni Makoy. Nako tal. Kamang mitot. Away ah. Naloto. 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 Yaw. Bolo din nga. Abaulo. Op. Dali tol. Oh, dako niyo. Yes man. Congrats. Congrats tol. Thank you so much sa Munya 2026 jigging session. Paldo naman sila. Damo pala. Nung balitay na ako. Hindi pati yan eh. Grasya ni. Pila ni.